Alam shogo Kok Khorang nai teng nai joto lukurok no ang Suparna Jamatia tini Kokborok Koktwma angka. Tini 31 January 2022 salmariwo Parliament o Budget ଅଧିvision tengkha o Budget ଅଧିvision jengna nishikang sangsad eba Parliament fataro Koktwma rokbai dadak sida khemalaika haktorni Mantri Bokrok Narendra Modi o Budget ଅଧିvision no jai ke charoi tisathani Mantri Bokrok Narendra Modi joto sangsad ni thaniwo Kokborok narakha khni Koktwma ni bisingti shaiman kha सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Barat hakotor ni lukurong ni bagay tabo kaisa na identity card eba sinimong bulay ang sinay umor chichar bisi kakhe simino man khaman sinay voter ID card te PAN card abono kare kabangma borok ni bagay nango driving license hakotor ni fataro beraina thangkhe nango passport abo joto simino bulay rok kaisa ke phelai mung tongo phia juda jani ja samongo aborogno phanangjagmani butongo abohai samung tabuk rokbo tebo samung kalai khlaina bagai toboi phaikha kendriya hafang dakte no kaisa identity card wo angsinai Aadhaar card PAN card te voter identity card arone bisingo mobile number bo kereng roi rojaka kedungma bisini sekangno tabuk ke kerengoi rojak sinai driving license te passport
हास्तेव कोरोना बेलाय आकारै तमा बेबाग रुंनो खलबजाक तंमानि 4 सालनि सानजा जराव रोंबेदेगनि मन्त्री रतनलाल नाथ कोक्टमा थुम पान्दा खलाइवे साखलाय रोखा दिनै 31 जानुवारि तांसालनि सिमि प्रि प्राइमारि रोंनो खलबजाक सिनाय ते अबनो कारिबो रोंनो कतर ते रोंनो यं रगबो खलबजाक सिनाय फिया बेबा कोरोनानि रायदानो तैबैनो रोंनो गो मासलिनाय মানে বলে বোঝানোর মতো না আমরা খুবই খুশি বাচ্চাদেরও ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা তো টিচাররা বাচ্চাদের নিয়েই থাকতে চাই তো এতদিন বাচ্চারা ছিল না 50% ছিল অনলাইন ক্লাস সেই আনন্দটা আসে না আর কি তো এখন বাচ্চারা আসছে আজকে প্রথম দিন রেসপন্স ভালো আমি আশা করি যে আগামী দিনগুলোতেও ভালো রেসপন্সই পাবো আমরা আর কোভিড প্রোটোকল আমরা পুরোটাই মানছি হ্যান্ড ওয়াশ স্যানিটাইজার মাস্ক সবাই ইউজ করছে তো ওভারঅল সবাই খুশি বাচ্চারাও ভালো রেসপন্স করছে আমরা টিচাররা তো খুশি তিনি 31 জানুয়ারি টিটিএ এডিসি অপোজিশন লিডার এমডিসি হংস কুমার ত্রিপুরাनि বার্থডे সেলিব্রেশন एबा आसामा साल पालायजाखा एमडिसि हस्टेल अ आसामा साल गोबांमा बरक थांगै मानजागै मानि नुगजाखा Kokti Shal 2022 Bishini Big Boss 15 Trophy Batai Laimungo Final Kuplai Angka Tejashi Prakash Aruni Bag Aboni Bagai Friends Song Bini Friends Song Belai Khatung Laizak O Kuplai Angmani Buraini Bishingo Tejashi Prakash 18 Kipi Angka Hani Koktman Bishinti Shaimanka पुखरिव गलगै थैखा खरक सास्तेराय कोक्तमाव साविमानखा कोक्तिशाल धर्मनगर थानानि रादापुर आमचाइनि पुखरिव गलगै थैखा खरकसा उमर बिसि चेनै साइकि साको जराय थैनाय जरायनि मुं अंखा बाबायनाथ थंते आसमसा पुखरिव कलाइवे थांखा हायनि बागै लांमा आरिना नांखा बनो मोथांना बागै गोबांमा साकथार मुं साकथालायबो लांमा नारगै मानलिया हनै साइमानखा Telemura New Star Club ni Loizimong by Barat Yogma Shalni Bagai Shamong Tanglainai Thuijaknai Rakesh Chandra Bhattacharya no Muitu Naragai 7 side knockout cricket tournament songsajaka 10 February ni sime ungtung jorawo samas ni shikla eba yo drug phekjaknai manai hamya tei kereng baimani wo samung hamya ni yakni yognani bagai no o cricket batailaimong khlaijaka এই প্রতিযোগিতাকে সার্বিক সারা আপামর তেলিয়ামুড়াবাসী তথা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত আপামর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সর্বপ্রথমে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মিডিয়া সেলের এবং প্রচার মাধ্যমের সেই সমাজসেবী সমস্ত বন্ধুদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তৎসঙ্গে আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা আগামী 10ই ফেব্রুয়ারি আমরা যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছি সেই টুর্নামেন্টটা মূলত আমাদের এই ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের উদযাপনী একটা পার্ট হিসাবে আমরা এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে আমরা আয়োজন করতে যাচ্ছি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা একটা বার্তা দিতে যাচ্ছি আমরা যুব সমাজকে আমরা অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে শারীরিক চর্চার দিকে এবং মানসিকভাবে ওদেরকে মেধা তালিকায় উচ্চ তালিকায় নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি
Bolong Montri NC Deborma tak Sarasa Belani Shakhamia Ngzak Waisha Shakhamnogo Waishanogo Khaiwi ne matong jawo sugar bemar bare jangma abono Koktwma manke hasteni Montri Okra Biplop Kumar Dev MP Reboti Tripurano kare haste bubagra produt bothangi naivika Tripura hasdeo coronavirus bemar bai manjaknai belaikhe ageni sai kisakok angmani nukjak kha 31 January tangsalni ripudo 2238 sample test khaimani wa 79 boro corona positive manjakha thika khorok broi aroni bisingo hamoi basakha 898 khorok borok aroni bisingo tongo West Tripura district 30 Sipaijala district 4 Khwai District 2, Gumati District 13, South District 6, Dalai District 7, Onokoti District 8, Te North Tripura District 9, Manjakha, Biani Shaitini ne Ripudo Corona Bemar by Manjagnai Bela Kisha Kokmani Nukjakha. Montri Okra Biplop Kumar Dev ne Imang Tripura Hasteno Nesha Mukta Tripura Snamna Bagai Nisha Birodi Abhijan Khaithaniwa Haina Hai Koktwma Nibishikte Mamkhilim Brown Sugar Kanchanpur Thanani Police Romkha Koktwma o Shawi Mankha Kanchanpur Thanani Police Huijak Koktwma ni Bishingte Brown Sugar no Khoboi Khoroksha Borogno Romui Mankha Police Hnoi আইসি ইন্সপেক্টর কাজল রুদ্রপাল আজকে সন্ধ্যার সময় একটা ইনফরমেশন পাইছি আমরা যে সুব্রতনগরে এখানে তারা ড্রাগ বিক্রি করতেছে ট্রানজ্যাকশন করতেছে তারা এরকম একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে সন্ধ্যার সময় তো এই ইনফরমেশন পাইয়া আমরা স্টাফ নিয়ে সুব্রতনগর গেছি গিয়া একটা ছেলের আমরা ডিটেনশন করলাম পরবর্তী সময় এই স্যার ইনফরমেশনে এখানে উপস্থিত গেছেন আমাদের ইনফরমেশনে গেছেন গিয়া ছেলেটারে গেজেটেড স্যার উনি গেছেন গিয়া ওনার সামনে আমরা সিজ করছি প্রায় 180 কৌটা 180 কৌটা একজনের ডিটেনশন করছে এর নাম জগদীশ নাথ বাবার নাম সনব শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ সুব্রতনগর সে হ্যাবিচুয়াল বিক্রেতা তার কাছ থেকে এটি পাওয়ার পরে আমরা একটা আজকে একটা কেসে 2 নম্বর কেস কাঞ্চনপুর থানা 21B/29 NDPS Act প্রায় 180টি কৌটা বাজার মূল্য প্রায় অনুমান সেটা প্রায় 15,000 বা 20,000 টাকা হতে পারে Tabu Suzarani Kokborok Koktwma Asuk Zarana Nirok Jay Naitungdi Kok Khorang Hambai